اسٹوڈینٹس اس پریکٹیکل میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ سمپل پینڈولم کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے میس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یعنی کہ سمپل پینڈولم کے میسز کے لحاظ سے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اور اگر ہم بات کریں سمپل پینڈولم کی اور ایک پینڈولم جو کہ ایک باب اور ایک تھریڈ پہ مشتمل ہوتا ہے ایک سٹینڈ کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لٹکا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جب ہم اس کی مین پوزیشن سے ہٹا کے آسیلیٹ کرواتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسیلیشن فکس ٹائم میں کمپلیٹ کرتا ہے، اور اس ٹائم کو ہم اس کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں۔ ایک آسیلیشن فکس ٹائم میں کمپلیٹ کرتا ہے اور وہ ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے، وہ ٹائم۔ اور ہم جانتے ہیں فارمولا کے مطابق کہ ٹائم پیریڈ، جیسے کہ یہاں پہ آپ فارمولا دیکھ رہے ہیں، 2 پائی از اسکوائر روٹ آف ایل اوور جی۔ ایل یہاں پہ لینتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ جی جو ہے یہ گریویٹیشنل ایکسیلریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ایل یعنی کہ لینتھ آف پینڈولم۔ تو اس سے ہمیں فارمولے سے بھی ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لینتھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، میس پہ، پینڈولم کے میس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم پریکٹیکلی پروو کریں گے کہ ٹائم پیریڈ میس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو اس پریکٹیکل کو ہم ان 5 سٹیپس میں پرفارم کریں گے۔ سب سے پہلے اپریٹس دیکھیں گے، کیا چیزیں ہمیں چاہیے اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کے لیے، پھر پروسیجر ڈسکس کریں گے، اور پھر میجرمنٹس لیں گے یعنی کہ ریڈنگز لیں گے پریکٹیکل کرتے ہوئے، کیلکولیشنز کریں گے، اور فائنلی رزلٹ تک پہنچیں گے جو کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹائم پیریڈ میس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو اپریٹس کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں، اور اپریٹس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اپریٹس میں ہمیں ایک تو یہ ہے کہ سمپل پینڈولم کے لیے 3 بابز چاہیے، 3 میٹل بابز مختلف سائزز کی، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہکس بھی اٹیچ ہیں، یہ مختلف ریڈیسز کی، مختلف میسز کی ہیں، اور ایک سٹینڈ ہمیں چاہیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک کلیمپ چاہیے ہوگا جس کی مدد سے ہم ان پینڈولمز کو لٹکائیں گے اس سٹینڈ کے ساتھ۔ اور لٹکانے کے لیے پھر ہمیں دھاگے کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اپریٹس کا حصہ ہے۔ اور کلیمپ کے علاوہ ہمیں ایک کاک کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہم کلیمپ میں ایڈجسٹ کریں گے اور دھاگے کو اس کاک میں سے گزاریں گے، اور پھر نیچے جو ہے وہ باب کو لٹکائیں گے دھاگے کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہمیں لینتھ چیک کرنے کے لیے ایک میٹر راڈ کی ضرورت پڑے گی جس کی مدد سے ہم پینڈولم کی اور دھاگے کی یعنی کہ تھریڈ کی لینتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ سٹاپ واچ بھی ہمیں چاہیے ہوگی تاکہ ہم جو ہے وہ آسیلیشنز کا ٹائم چیک کر سکیں سٹاپ واچ کی مدد سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ورنیئر کیلیپرز بھی چاہیے ہوگا تاکہ ہم ان بابز کے ریڈیسز جو ہیں وہ میئر کر سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بابز کے میسز چیک کرنے کے لیے فزیکل بیلنس کی ضرورت بھی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ہم ویٹ باکس بھی لیں گے، اور اس کی مدد سے ہم ان بابز کے میسز بھی میئر کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا اپریٹس جس کی ہمیں ضرورت ہے اس پریکٹیکل میں۔ اب ہم پروسیجر کی طرف آتے ہیں۔ پروسیجر میں یہاں پہ آپ کو ایک اینیمیشن کی مدد سے سمجھاؤں گا جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے پینڈولم کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، یعنی کہ ایک سب سے پہلے چھوٹے ریڈیس والا جو باب تھا اس کو لیا ہم نے، تھریڈ کے ساتھ باندھا اور ایڈجسٹ کیا لینتھ کو۔ سٹاپ واچ بھی ہم نے لے لی ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اسٹوڈنٹس جو ہم نے اس باب کے میسز وغیرہ جو تھے، یعنی کہ تینوں بابز کے جو میسز ہیں وہ فزیکل بیلنس کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کر کے نوٹ کرنے ہیں ٹیبل میں۔ تو ٹیبل میں جو میسز میں نے فائنڈ آؤٹ کر کے فزیکل بیلنس کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کر کے جو نوٹ کی ہیں وہ میں جو ہے وہ آپ کو ریڈنگز دکھا دیتا ہوں کہ جو میں نے میسز کی ریڈنگ میرے پاس آئی ہیں فزیکل بیلنس کی مدد سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بابز کے بالترتیب میسز لکھ دیے ہیں۔ سب سے چھوٹے کا میس 10 گرام آ رہا ہے، اور اس کے بعد 32 گرام، اور سب سے بڑے کا میس جو ہے وہ 75 گرام آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ورنیئر کیلیپرز کی مدد سے ہم نے ریڈیسز فائنڈ آؤٹ کیے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہر ایک کے ریڈیس لکھ دینے ہیں۔ 10 گرام والے کا ریڈیس 0.5 سینٹی میٹر آیا تھا، 32
2 ग्राम वाले का 0.75 आया था, इसी तरह से 75 वाले का 1.0 सेंटीमीटर रेडियस आया है। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, रेडियसेस भी तीनों बाब्स के और मैसेज भी। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो अरेंजमेंट आपने पहले भी देख ली थी, अब भी आप देख रहे हैं कि मैंने लेंथ को एडजस्ट किया है और लेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया है कि थ्रेड और हुक की मैंने कंबाइन लेंथ ली है, फिर उसमें मैं रेडियस भी शामिल करूंगा इस पेंडुलम का, इस बाब का जो मैंने लिया हुआ था। तो मैंने जब लेंथ जो मैंने रखी है 79.5 सेंटीमीटर रखी है, उसमें मैं 0.5 रेडियस एडअप करूंगा तो 80 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ आ जाती है पेंडुलम की टोटल लेंथ। तो जो लेंथ मैंने थ्रेड की ली है हुक के साथ साथ ली है, तो इस तरह से हमने जो बाकी पेंडुलम्स हैं उनके लिए भी लेंथ इस तरह से एडजस्ट करनी है कि हर दफा पेंडुलम की टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर ही आए। अच्छा, अब यहाँ पे 80 सेंटीमीटर की लेंथ का ये पेंडुलम है, टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से हटाऊंगा, हटाने के बाद इसको छोड़ूंगा। स्टॉप वॉच तब ऑन करूंगा जब ये पहली ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर लेगा और अगली ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा होगा, यानी कि मेरे सामने से गुजर रहा होगा। तो मैं काउंट करना शुरू करूंगा ऑसिलेशंस और 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करूंगा स्टॉप वॉच की मदद से। जैसे ही 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी स्टॉप वॉच ऑफ कर दूंगा और टाइम देखूंगा स्टॉप वॉच पर क्या आया है। तो इसको फिर मैं इसकी मीन पोजीशन से जो है वो हटाता हूं। तो मैंने मीन पोजीशन से इसको हटा दिया है। अब मैं छोड़ूंगा, पहली ऑसिलेशन फ्री जाने दूंगा, अगली ऑसिलेशंस के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करना शुरू कर दूंगा जैसे ही ये मेरे सामने से गुजरेगा, और स्टॉप वॉच भी उसी दौरान ऑन कर दूंगा उसी टाइम पे जब मैं ऑसिलेशन काउंट करना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसे अब छोड़ूंगा ताकि जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी और मैंने टाइम देखा 17.7 सेकंड आ रहा है मेरे पास ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम इस पेंडुलम के लिए। तो मैं नोट डाउन करूंगा टेबल में और फिर मैं ये करूंगा कि इसी पेंडुलम के लिए यानी कि इसी बाब के लिए मैं दोबारा से यही करूंगा कि उसको दोबारा से ऑसिलेट करवाऊंगा। 10 ऑसिलेशंस के लिए मैं फिर से टाइम चेक करूंगा और टेबल में नोट डाउन करूंगा। और स्टूडेंट्स ये मैंने अलग से परफॉर्म किया तो मेरे पास दूसरी दफा उसी पेंडुलम के लिए जो टाइम आया 17.9 सेकंड आया। अब मैं दोनों को एडअप करूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा ताकि मेरे पास मीन टाइम आ जाए। तो मैंने 17.7 और 17.9 को एडअप किया, 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास मीन 17.8 सेकंड आ रहा है। तो अब ये मैंने नोट डाउन कर लिया मीन। अब मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए मुझे ये करना होगा कि इस मीन टाइम को 10 ऑसिलेशंस पे डिवाइड करना होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे, ताकि मुझे एक ऑसिलेशन का टाइम मिल सके। तो मैंने 17.8 को 10 पे डिवाइड किया तो 1.78 मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अब मैं फिर से प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा और इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं पहली बाब को हटाकर उसकी जगह दूसरी बाब यानी कि ज्यादा रेडियस वाली बाब जो है वो लगाऊं। और फिर इसके साथ साथ मुझे लेंथ भी यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि मैंने बाब बड़े रेडियस की अब ले ली है। लेंथ हुक की थ्रेड के साथ मैंने इस तरह से एडजस्ट की कि अब अगर मैं इस थ्रेड और हुक की लेंथ में पेंडुलम की यानी कि इस बाब का रेडियस एडअप करूं तो टोटल लेंथ पेंडुलम की मेरे पास 80 सेंटीमीटर ही आए। तो रेडियस मेरे पास बाब का 75.75 सेंटीमीटर है। और फिर इसका मतलब ये है कि मुझे लेंथ थ्रेड और हुक की 79.25 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। जब मैं इस लेंथ और हुक की थ्रेड को एडअप करूंगा बाब के रेडियस में तो पेंडुलम की लेंथ मेरे पास 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मैंने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया पेंडुलम को और इसको छोड़ूंगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। 10 ऑसिलेशंस के लिए मैं टाइम नोट करूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी, मेरे पास टाइम 18.197 आ रहा है। राउंड ऑफ करते हुए मैं इसे 18.2 सेकंड पुट करूंगा टेबल में। इसी पेंडुलम को यानी कि इसी बाब को रखते हुए मैं दोबारा से जो है वो ऑसिलेट करवाऊंगा पेंडुलम को, और 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम जो है वो मैंने देखा, तब मेरे पास 17.6 सेकंड आ गया। मैं मीन फाइंड आउट करूंगा, और मीन फाइंड आउट करूंगा दोनों को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए 17.9 आ गया। जब मैंने टाइम पीरियड निकाला इसके लिए तो 1.79 मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अब मैं फिर दोहराऊंगा प्रैक्टिकल को, और इसके लिए मुझे ये करना होगा कि अब जो आखिरी बाब है यानी कि सबसे बड़े रेडियस वाला बाब जो है वो मैं लूंगा, लेंथ थ्रेड और हुक की इस तरह से टोटल लेंथ पेंडुलम की एडजस्ट करूंगा, लेंथ हुक की और थ्रेड की, कि अब टोटल लेंथ पेंडुलम की 80 सेंटीमीटर ही आए। तो इस मकसद के लिए मुझे फिर रेडियस देखना होगा जो कि 1.0 सेंटीमीटर है बाब का। फिर इसका मतलब है कि हुक और थ्रेड की लेंथ 79.0 सेंटीमीटर में रखूंगा। जब दोनों लेंथ्स को एडअप करूं तो पेंडुलम की टोटल लेंथ मेरे पास 80 सेंटीमीटर ही आए। अब मैंने फिर डिस्प्लेस करवाया मीन पोजीशन से इस बाब वाले पेंडुलम को, और इसको ऑसिलेट कराऊंगा। 10 ऑसिलेशन का टाइम फाइंड आउट करूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। 17.963 मेरे पास टाइम आया, लेकिन इसको मैं राउंड ऑफ करते हुए 18.0 सेकंड लूंगा और टेबल में पुट करूंगा। और फिर जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहली दफा का जो है वो टाइम नोट कर लिया 18.0 सेकंड राउंड ऑफ करते हुए। अगली दफा भी मैंने फिर इसी बाब के लिए दोहराया प्रैक्टिकल को और दोबारा से टाइम देखा, तो मेरे पास अब जो टाइम आएगा वो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। 17.8 सेकंड मेरे पास आया। दोनों को एडअप करते हुए मीन फाइंड आउट करूंगा और फिर टाइम पीरियड चेक करूंगा, यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि मीन 17.9 आया और टाइम पीरियड 1.79 सेकंड आया। तो आप जरा गौर करें कि हर दफा टाइम पीरियड तकरीबन एक जितना ही आ रहा है, यानी कि 1.78, 1.79, 1.79। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें मैसेज पे, तो मैसेज हर दफा मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मैसेज के लिए टाइम पीरियड एक ही आ रहा है, यानी कि पेंडुलम का टाइम पीरियड मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज हमने प्रैक्टिकली साबित कर दी है।